Ovo je jedan starinski recept za najčokoladniji kolač koji ćete ikada probati. Dobrodošli u moju kuhinju. U posudu stavite 3 čaše brašna, potom dodate 3 kašike kakaa i 1 kašičicu malu sode bikarbone. Dodati čašu šećera i suve sastojke, sve sjediniti. Čaša kojom se meri je čaša od 180 ml. Suve sastojke preliti sa 3 čaše od 180 ml jogurta, tačnije 540 ml, i na samom kraju dodati tu istu čašu ulja. Možete mutiti ručno, ja uglavnom to ručno radim, ali ukoliko želite možete također ovo sve umutiti mikserom. Dobro umutite kako ne bi ostale grudvice dok ne dobijete ovako jedno lijepo, glatku i čokoladnu smesu koja je već ovako na prvi pogled već od sada mami. Tepsiju premažite sa uljem i brašnom, dimenzija moje tepsije 20 x 35 cm. Sipajte smesu u tepsiju, zatim u zagranu rernu na 200 stepeni ovaj kolač pecite oko 30 minuta, što će zavisiti od jačine vaše rerne. Kada se kolač ispeče, napraviti i glazuru, tačnije preliv 100 g čokolade i preko čokolade dodati 60 g maslaca, 100 ml mlijeka i 2 kašike šećera. Na laganoj, tačnije tihoj temperaturi otopiti ovo i vrlo malo ostaviti da se čokolada prohladi i počne onako blago da steže. Kolač koji je već malo samo prohlađen, odmah preko mlakog kolača, tačnije toplog kolača, preliti mlaku čokoladu. Ostavite na sobnoj temperaturi da kolač upije fino ovu čokoladu i ova čokolada treba da uđe u sam biskvit kolača, ne treba da bude onako tvrda čokoladna glazura. Kada se kolač prohladi na sobnoj temperaturi, isečite kocke. Moja preporuka je da osjetite pravi ukus ovog čokoladnog kolača i da ga poslužite odmah dok je on mlak. Tada je pravi užitak jer se spajaju ukusi mekoće i sočnosti ovog biskvita i čokolade koju je sam biskvit upio. Nadam se da ste uživali i u ovom današnjem receptu. I ovaj put ja vam želim prijatno.